Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eti Purwaningsi. I am an English teacher of MTSN 33 Jakarta. Now I will take my PPL to fulfill my assignment on PPG Daljab Kemenak 2022 and 2023. So let's check it out. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right, good morning students. Morning, Miss. How are you today? I'm very well. How about you? I'm really good today. Alright, before we come to our material today, let's open our meeting today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Right, I need to check your attendance. Is Raka here today? Alhamdulillah. Are you okay, Raka? Alhamdulillah. So who is absent today? Sultan Zaki. Sultan. What's happened with Sultan? He's sick. Only Sultan? Yes? But I need to call your name one by one. Right. Al-Ghazi. Present. Alhamdulillah. Alia. Anissa. Nalina. Asfia. Right. Asti Khairani. Aulia Mustika. Askia. Azamira. Right. Fahri Rizki. Good. Kaila Aulia Zahra. Yes. Keisha. Right. Laila. Muhammad Hazelnat. Muhammad Irhamna Sabil. Nada Nisrina. Nadia? Right. Nafahatur Rahmah. Good. Najwa Devina. Nisrina. Right. Raisha? Raka? Rifka? Rizka? Rizky? Safina? Sofi? Sofia? Sultan? Absent. Sick. Oh, absent. Yes, absent because of sick. Yes, dan Zahra, Zaskia. Right, thank you so much. Right, I need to give you some question. Do you know report text is? Yes? No? Yes. Who don't know report text? Siapa yang nggak ngerti report text itu apa? Wah, nggak ada yang nggak ngerti, berarti ngerti semua nih. Semuanya tahu report text? Beneran? Alright, I hope so. Right, so have you ever read text about flora, maybe fauna, and then like a natural disaster? Have you ever read that? Yes, I have. Yes. Where you can find those articles? A newspaper. Television. Social media. Television. You can read the text on television. Oh, yes. Yes? No. Maybe watch the video about that, ya. Seperti mungkin National Geographic atau film-film dokumenter tentang binatang-binatang ya, but not read the text. Alright. So what we are going to learn today is about report text. Ya, kalau memang ada yang belum tahu tentang report text, ya ini report text, nanti kita akan cari tahu. Let's find out about report text. But before that, I need to ask you. Last week at Lombok, at Bali, there's a natural disaster. Do you know that? What's that? Earthquake. Earthquake, right? Earthquake. And usually Jakarta always face this every year. Natural disaster in Jakarta. Yang langganan di Jakarta itu apa biasanya? Banjir. Do you know what is the meaning of banjir in English? Flood. Flood on flood. Flood. Yeah, Flood. Tulisannya FLOOD. But you can read in flood. Itu tahunan ya? Yeah. Natural disaster langganan in Jakarta. Right, so natural disaster, it can be the topic of report text. Selain natural disaster, ada lagi nih. At the beginning of pandemic, there is a natural phenomenon at Dieng. It is called Embun Upas. Do you know that?
Yes, Yes, do you ever heard about that? kind of. At that time, kayaknya Instagramable karena the picture is so beautiful. Jadi embun comes out in the morning, but automatically becomes a ice because of the weather of Dieng is so cold. Jadi pagi-pagi embunnya berubah menjadi es karena Dieng sangat dingin. Saya pernah di Dieng dan pagi-pagi ketika melihat ke kolong tempat tidur itu udah di pojokan itu kayak gumpal-gumpal salju. Kalau ada sirup enak tuh langsung serok kita bikin sirup. Tapi for the farmer there, for the citizen there, mereka ini merugikan because the ice, when the ice is melted, can damage the fruit and vegetable. Jadi nanti ketika esnya mencair, buahnya jadi rusak, jadi busuk. Begitu juga dengan sayur-sayuran, dengan daun-daunan. Tetapi for us, kita tourist tuh lihatnya beautiful. Wah, kita pengen pergi ke sana. Tapi karena because of pandemic situation, we are forbidden to go there at that time, right? Yes. Waktu itu 2 tahun lalu kayaknya kita dilarang kemana-mana, suruh stay at home. Right, jadi itulah natural phenomenon, natural disaster can be the topic of report text. Right, tujuan pembelajaran kita pagi ini apa ya? Ini dia tujuan pembelajarannya. Yuk kita baca bareng-bareng biar semangat. 1, 2, 3. Peserta didik mampu mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Alright, so mengkomunikasikan. So at the end of this section, dalam akhir pembelajaran kali ini nanti I need you ya to conclude, bisa memberikan kesimpulan and can analyze, bisa menganalisis apa sih report text itu, kemudian struktur teksnya, kemudian tujuan dari report text itu. Right, I have something for you. Sebelumnya ini dia nih. Ini indikatornya ya, menganalisis fungsi sosial tadi ya. I need you to analyze and then conclude. And then at the end of this section, kalian harus bisa arrange the text information report. Nantinya kalian harus bisa menyusun text report yang sudah bisa diacak-acak nantinya. Right, I have something for you. Check it out. Wait a minute. Mode duduk sedang mencari perangkat. Mode out. With their signature orange fur and black stripes, tigers have become icons of beauty, power, and the importance of conservation. Tigers have evolved into 6 subspecies. The tiger's tale of evolution can be traced back to about 2 million years ago, when the earliest known tiger ancestor left Africa and ventured into Asia. Over time, the big cat split into 9 subspecies, with 6 still alive today. The most numerous subspecies is the Bengal tiger, accounting for approximately 50% of the tiger population worldwide. Tigers are the world's largest cats. On average, the big cats weigh about 450 pounds, but the largest is the Siberian tiger subspecies, measuring up to 13 feet long and weighing up to 660 pounds. This extra weight is primarily because of large, powerful muscles. Unlike lions, the second largest of the big cats, tigers have more muscle mass and are therefore heavier. Tigers have webbed toes. Often living near bodies of water, tigers have adapted for a semi-aquatic lifestyle. They appear to enjoy being in the water, unlike most cats, and are excellent swimmers, using their powerful muscles to propel their bodies in the water. They've also evolved to have webbing between their toes. The webbing allows the big cats to push around a greater volume of water with each stroke of their paws. White tigers are a type of Bengal tiger.
The classic black and orange coloration of most tigers is caused by the pigments eumelanin, which turns fur black, and pheomelanin, which turns fur orange. The production of pheomelanin is triggered by the gene SLC45A2. White tigers carry a mutated version of this gene, which prevents them from producing orange pigmentation. Fewer than 4,000 tigers remain in the wild. At the turn of the 20th century, approximately 100,000 tigers roamed the wild, living as far west as Turkey and as far north as Russia. But due to deforestation, human development, and poaching, their range severely decreased, and within 100 years, the world's tiger population declined by about 96%. Over the past few decades, programs have been put in place to protect tigers and their habitats. With the help of the global community, tiger populations may slowly rebound. All right. So what is the video tell about? It's about tigers. Tiger. Have you seen it before? Yes, I have. Yes, where? In the zoo. Zoo. Ya, kalau di kebun binatang, at the zoo, biasanya melihat apa tuh? Tiger itu tidak terlalu berbahaya karena antara dirimu dengan dirinya itu ada batas ya nggak? Ada batas, jadi tidak terlalu berbahaya. What do you feel after watching that video? What do you feel after watching that video? Amazing. And then? Scary. Scary? Are you Kind of. cute? Is the tiger cute for you? Oh. Kayak siapa nih cute? What about the color? The color of tiger itself? It's orange and black and white and Right. Is it beautiful? Yes. Of course, ini ciptaan Tuhan ya, walaupun seolah-olah menakutkan, but kita melihat tadi videonya ternyata cute dan beautiful juga ya tiger itu. Right. What will you do if you meet them? actually like Run? Run? Why? You have to run. Takut lah. Yakin nggak ketangkep? slowly. Oh, seenggaknya ada usaha lari, jadi diem dimakan, lari pun diem. Oh no. So emang betul. You have to run if you meet the tiger because the tiger is dangerous ya. Yeah, dangerous. Jangan anggap itu seperti kucing ya. Jadi nanti kamu lus-lus gitu, jangan anggap itu. Ini kan sebutannya big cat ya. Sebutannya adalah big cat. Tapi walaupun big cat jangan anggap itu cat. Tetap harimau itu, tetap tiger is dangerous. Right. So, do you know the purpose of Repotex? Tahu nggak tujuannya Repotex itu ngapain sih? Describe the object as it is. Menyampaikan? Describe Describe something. Describe something? objek yang sesuai. Objek? Right. Sudah bagus tetapi kurang sedikit lagi. Kita akan mencari tahu yang sedikit lagi nih apa? Manfaat pembelajaran kali ini adalah, ini Repotex ya, manfaatnya adalah, ada yang mau bacakan ini? Firman Allah? Ada yang baca? Raka, Sultan, mana Sultan? Absen. Yuk. Sebelahnya Raka. Coba dibaca bisa? Nggak kelihatan? Alright, bisa dibacakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. It means, ya, kalau kita pintar, kalau kita berilmu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Nah, report ini berisi tentang pengetahuan yang akan menambah tentang keilmuan kita. Jadinya manfaat kita pembelajaran kali ini adalah increase your knowledge. Ada lagi sabda Rasulullah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil
ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, gunakanlah atau maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, Tuntutlah ilmu. tuntutlah ilmu. Makanya ilmu sangat bermanfaat, right? Kita akan cari tahu ya. Akan cari tahu apa sih tujuan tax report and then the difference. Nah, kayaknya ini yang kalian jarang tahu deh. Perbedaan atau perbedaan tax report dengan tax-tax yang lain. The difference between report tax and another tax. Contohnya tax descriptive. Waktu itu pernah Miss kan menjelaskan tentang cat juga, ya kan? Tapi my lovely cat, kucing kesayangannya Miss Eti dengan kucing yang di sini, kira-kira beda apa sama? Beda. Bedanya di mana ya? Kayak jenis. Warna, bulu, tujuannya beda apa enggak? Karena ini kan kucing secara, nah kita akan cari tahu setelah ini. Oke, I will divide you into many groups. Nanti kita akan cari tahu the difference between report tax and then another tax. Dan kedua adalah tujuan dari tax report itu sendiri. I will divide you into 8 groups. Nanti yang tempat duduknya di depan, you can face your chair, move back, ya. Bisa your group consists of 4 or 5 persons. Nanti misalnya akan kasih tahu cara main mengerjakan worksheetnya. So please move your chair. Sorry. Ya, aku sudah. Sophia. Mau dari situ apa? Ada. You can move here, Mbak. Kita move here. Ya, mungkin ambil satu bangku lagi. Terus kursinya juga dibawain sini, agak kemundur sedikit ke belakang. Agak mundur sedikit ke belakang. Aku duduknya udah di ujung. Nanti misalnya akan kasih tahu the rules-nya ya after this. The rules. I'll try to get it. Yeah. Only 3? Oh, can you move here, Mbak? Atau satu Raka pindah sini mungkin. Ini masih 3. Emang apa kalau bersin? Kursinya Raka aja geser ke sini. Kayak gitu dong. Pigeon reverse Sorry. orders of the parliamentary and order counted for the conduct of Kakak yang di situ kursinya itu, nah kita nggak usah. Kursinya aja. Kursinya aja pindah ke sini. pigeon itu bird. Ini apa? Hah? Pigeon itu apa sih? Pigeon. Kursinya ambil. Nah, taruh situ. Ada merek. Nah, satu lagi. Kayak dari video. Satu lagi ambil kursinya. Aduh, lihat. Satu itu. Satu kayak ini. Ya. What? Ya. Jadi nggak apa-apa. Right, sudah semua terima? Listen to me. How to do the worksheet 1. Yang harus kalian lakukan adalah match column A and column B. Column A consists of text. Jadi dia potongan teks. Ya. Teksnya jenisnya apa? Kemudian and column B. Column B itu purposes. You have to match column A and then column B with draw line. Oh, drawing line. Draw line, ya. Okay. One purpose can be used for more than one text. Ada satu purpose yang mungkin bisa digunakan oleh more than one text. Ada. You got it? Got it. Your time is only 10 minutes, so please do the best. Okay, 10 minutes. I need to find. Okay.
Kalau ini kan untuk mendeskripsikan people itu orang, things itu. Ada yang mau nambah kertas mungkin? Tell about past itu tentang Kertasnya ada yang mau nambah? Nggak ada? itu masa depan, masa lampau. Nah, kalau ini untuk mempresentasi informasi tentang sesuatu yang umum. Kalau ini presentasi informasi tentang cara melakukan sesuatu. Oh, ini ke sini dong. Gue ada, tapi males. Coba kayak gini. Gimana ya? Coba, taduh. Ini kita tandain dulu deh. Taduh. Hapus dong. Ini kita tandain dulu deh sebelum digarisin. Nah, ini kan. Ini ya. Jane is my best friend. She is 15 years old. She has tall and slim body. She also Honeybee refers to some species of bee which can produce honey and beeswax. Of all Generally, 100 species of general, umum. ini tuh honeybee. Madu ya. Nah itu kayak nyeritain tentang madu juga. Siswanya mam. Enggak dong. Ini kan cara melakukan sesuatu. Coba yang bawa dulu. Nah kalau ini past. Soalnya my family and I went to our grandpa's home. Sunday. Ya ada went and last Sunday. Nah ini udah Berarti past. Mana sih ini past? Berarti B. Berarti C. Iya. Nah soalnya kalau ini tuh cara melakukan sesuatu, sedangkan kalau yang ini tuh nggak ada cara melakukannya. Ngerti nggak sih? Kan kalau misalnya cara melakukan sesuatu itu kan kayak eksposisi kan, yang kayak apa ya? Satu melakukan sesuatu prosedur. Itu bisa ya. Iya tentang spesies ubah kan gini loh. Karena honeybee lebah madu. Iya honeybee lebah madu. Lebah madu bisa. Apa sih? Things itu tentang sesuatu tuh benda gitu. Ini juga bisa jadi Ya. Ini ada pensil. terus yang ini Jadi ini kan masuknya ke ini dong. Present tense, yang sudah berlalu, yang sesuatu yang sudah berlalu kalau nggak salah ada. Oh, berarti honeybee refers to some species of bees which can produce honey. udah yang penting tarik garis. Tapi ini kan Bener kan? Iya. ini Bisa lempar kan? iya. Langsung. Berarti yang ini lagi dong. Rapin dulu. Ya, dirapin dulu. Beneran lagi gini.
Kan tapi Kan tadi kan katanya untuk mengetahui sesuatu secara umum. Ya kan? Ya udah ini. Ya ini kan umum, belum masuk ke perincian. Baru kayak ini tuh Ini tuh burung merpati. merpati atau udara ya sih? ini Merpati kayaknya. ini gimana? Ini, oh ya ini belum. Ini belum. Sama nggak sih sama ini? Iya, jadi Kayaknya ini sama dua. deh. Iya, ini Di dua. sini. Di sini. Ini dua ya Ya udah nggak apa-apa, kamu Hapus diskusi. dulu deh kayaknya. Emang lazim. Soalnya kan kayak ini sama-sama membicarakan tentang kayak terinci gitu. Ini nggak tertulis. Yes? Ules. Hah? What? Ules. Slow. Kan bisa lebih dari satu kan? One purpose can be used for more than one text. Berarti kalau begitu ada mungkin satu purpose yang tidak dipakai tetapi ada yang dua. One purpose can be used for more than one text. Berarti soalnya gini loh, the play. Ini C dong. C dong. Finish? No. Oh, tunggu masih ragu. Finish? No. Udah Miss, tapi Draw line. Don't forget to draw line. Ya, ini atau ini boleh dua garis? Yes. Oh, One purpose can be used for more than one text. ya yang ketiga. Finish? What does it mean? Oh, I see. Finish? Experience mean pengalaman. How to do something. Karena kan kayak menjelaskan langkah-langkah. Tapi di sini nggak ada kan. Present Baca. itu apa sih? Present itu kayak kejadian. Finish? Atau ya kejadian. Tapi kayaknya yang when. You sure? Past tense. One purpose can be used for more than one text. Berarti ada satu purpose yang bisa digunakan untuk dua teks. Kalau begitu berarti ada satu purpose yang tidak digunakan sama sekali. Ya nggak? Right. Try to check it again. Berarti ini nggak kepake ya? So this purpose is used for this text and then this text. So what kind of the text according to you? What kind of the text according to you? This one, what kind of the text? Jenis teksnya apa? Apa? Teks apa? Report, good. Ntar maju ya. Finish? Oh yeah. Give your name and then your group's name here. Finish? Don't forget ya, one purpose can be used for more than one text. You know it? Right? Finish? Sepertinya yang itu belum. Finish? Sudah selesai semua nih ya? Alright, let's come to our second worksheet.
Simpulan sayang. Lu pakai kesimpulan juga? Disimpan dulu worksheet satunya. Ini? Dinyalain. Ya. Jadi namanya pertama kamu. Itu worksheet 2, worksheet 3, Mbak. Worksheet 2. Berarti ini in English, right? People. Right, I'll tell you how to do worksheet 2. Right, listen to me, students. Yes. On worksheet 2, Okay. yes, worksheet 2, discuss with your groups and then answer the question below. Lihat number 1. The purpose of report text is you can discuss with your friend. What is the purpose of report text? Bisa dilihat juga from the first worksheet. Bisa jadi acuan ya, the first worksheet. Number 2, the topic of the discussion in this report text are, the example given is people. The example given is people. Do you know what the meaning of number 2? Yeah. Maksud dari number 2, do you get it? I got it. Then number 3, the examples of objects that can be the topic of report text are, the example given number 1 is cheetah. Sudah bisa ditangkap? Yes. Okay, so please do Alright. the worksheet. Kamu nyatet nanti kayak nama apa sih? Kamu nyatet nggak yang purpose? Nggak. Aku nyatet. Kamu maksudnya beda nggak? Tujuan? Iya tujuan. Beda nggak? Aku kayak Google Translate. Communicated Mama udah pakai itu aja. Ini lebih sama, tapi maksudnya kan lebih yang apa sih? Lebih itu lebih. Udah. Makasih, Boy. Kamu tuh Google Translate yang ini? Enggak, ini terus ke sini. Enggak, kamu Google Translate ke Indonesia. Kan bisa kalau halaman di situ gue translate langsung. Tak masukin halaman. Gitu loh. Communicative purpose. Ini kayak jellyfish. Lele. Jellyfish. Lele. To convey information. About something as it is. Oh iya, lele catfish ya? Catfish kan? I think lupa. Gue translate catfish. Ikan kucing. Jellyfish. Ayo. Hubungan apa ya? Observation or analysis. 1, 2. 1, 2. Ikan paus. Apa yang namanya? Shark. Tapi tulisannya yang beda. Shark. Apa ikan paus? Whale. Nomor 2. Yo nyari apa? Ya Allah, miring banget. Dia Fauna. Tadi apa lagi yang bisa dijelaskan di depan? Flora, fauna. Kemudian tindakan tuh Ayo. Kalau kamu kan topik kan natural disaster bisa. Natural disaster, natural fenomena itu sama aja. Dia mana kalau orang fenomena aja. Fenomenon.
Ada people itu kayak Gimana? gitu dong. Mau ngomong gimana? Fenomena. Ini enggak gimana ya tulisannya? Tadi kayaknya nulisnya ada nih. Natural fenomena atau fenomenon. Aku nulis. By bisa, S bisa. Nih, fenomenon. Detail. PH. Atau in, berarti in. Terus yang ketiga siapa? Sure. Lu sama Nafa. Sure. Discuss with your group. Lima contoh objek yang bisa menjadi topik teks. Only this one kan banyak. Ini dah people, animal, nature, flora. Nature itu apa? Nature itu alam apa maksudnya? I told you just now in front of the class. What can be the topic of report text just now? Yes, it can be. Can be that. Discuss with your friend. Yes. Yes, I'm coming. Yang penting kamu tahu bacanya ya. Udah bagus itu tadi. Itu jadi grogi. Iya. Diliatin artis. Aduh artis. Artis papan penggilesan. Float. Makanya nulis deh, Yang apa minimal contoh objek. Lensnya itu matahari, sunflower. Oh iya, Sunflower. Iya, tapi kurang dikit. Ini kayaknya lebih ke pengertian sih. Tapi ini fungsi benar, provide information about an event or situation after the investigation and through various consideration. Iya, tapi sebenarnya bisa dirangkai menjadi satu kalimat yang lebih sederhana. Ayo, discuss with your friends. Nanti kita akan panggil siapa-siapa yang akan diskusi depan. Tapi nggak usah ke depan deh, di sini aja ya diskusi. Halo? Oke. Raka, ayo, oke Raka. Why you so calm today? Kopinya juga santai dan Enggak. Ya lagi. Enggak mungkin sih. Present information about something in general. Present information about Kamu yang mikir ya. Good. Ya nggak apa-apa, yang lain juga kontribusi
lain juga bantu. Mas gunung meletus pasti bisa apa? Poison the door. Ya itu yang berubah jadi itu apa sih namanya Venom. Iya. Apa tadi gunung meletus apa? Eruption. Oh, eruption. Nah, bukan mountain jedor. Eruption. Eruption. In English. Iya. Oh, pintar kamu. Finish. Wait, animal, natural. Convey. No. Iya, Neng. Eruption. Oke, finish. Iya, kan erupsi. Iya ya. About certain functions of an object. Erupsi gunung meletus gitu kan. Anak-anak tahu ya kan kita Siri. istilah. Gimana bisa menjadi mountain? Gunung mountain. Terus jedor itu dari meletus. Meletus balon jedor. Meletus balon hijau. Bis. House, Blue Hill. Blue Hill itu apa? Gak tahu. Ada belum pernah. Beach house is the name of place, right? Just now, I already told you the context can be. Enggak kan ada gunung meletus yang meletus lari. Barusan bisa dibilang di depan loh. Yang bisa jadi topiknya dari natural apa tadi? Report text ada? Natural disaster. Am I mention place? No, I didn't mention place. It's okay. Gak ada denda. Finish? Ini benar. What about this one ya? Nanti kita discuss bersama. Transportation. Animal. People bisa, tapi bukan family. People yang apa dulu? Right, nanti kita diskusi. Ya, tapi diskusikan dulu dengan teman. Kira-kira family itu masuk nggak ke dalam teks report? Tiger, pigeon, butterfly. What's this one? All of the name of animal. The name of animal. All of the name of animal. Gak ada nama lain selain animal. All about animal. Hanya animal saja. Yes.
Menyampaikan deskripsi apa? Menyampaikan. Convey. Maksudnya? Convey. Pakai Y. Mhm. Menyampaikan informasi kepada for ya? For apa tuh? Two. Ini udah dapet. Do you bring the handphone today? No? Where you find this information? Iya orang. Kan bisa bilang tadi. Bilang apa? Worksheet 1 bisa jadi acuan to do your worksheet 2. Finish? Finish? Alright. Bener ya? Semua senang? Sudah selesai? Sudah? Right. Let's discuss about it. Right, masih boleh tetap di kursi kalian, but listen to me. Worksheet 1. Let's discuss about worksheet 1. Grup siapa ya dulu yang mau presentasi worksheet 1? Right. Read number 1. Read number 1. Yang ininya dibaca, yang ini aja yang dibaca. Ya dibaca, kemudian purpose-nya yang mana? Oh, okay. Pigeon refers to all birds of the family Columbidae and order Columbiformes. They consist of 30 species. Some people call them as doves. The purpose was to present information about something in general. Right. According to group 1, 2, 3, 4 group. Whose group is? Group 6, group 7 or 6 this one is? I don't know. Right, according to group 1, that number 1, pigeon refers to all birds of the family Columbidae, blah blah blah, has the purposes is to present information about something in general. Who is have the same answer with group 1? Siapa yang punya jawaban sama dengan group 1? Oh, semuanya sama. Alright, for the next number from kelompoknya Raisa, from Raisa's group. Okay, who will be the speaker? Right, Aski, please. Number 3. Honeybee refers to some species of bees. One can produce honey and beeswax of 20,000 species of bees. Only 7 species belong to the group of honeybee. They are insects. To present information about something in general. So you think that number 3 is repotex? Do you have the same answer with Raisa's group? Yes? Jadi menurut kalian number 3 is repotex? Yes. How do you know that it is repotex? Dari mana kalian tahu kalau ini repotex? Dari kata-kata apa? Species, ada kata species, ada kata apa lagi? Reverse, honeybee. Honeybee, what is the meaning of honeybee? Lebah madu. Kalau ada udah spesies udah deh pasti itu teks report. Oke, jadi the answer of number 3 purposesnya karena report purposesnya adalah yang present information about something in general. Okay, good. Thank you, Aski. Okay, for the next group. Yes, your group, please, number 4. My family and I went to our grandpa homeless
Sunday. We went there in the morning by car. There we had lunch. Then we went fishing by the river. The purpose is The purpose is to tell about past experience. to tell about past experience. So what do you think about this text? Jenis teksnya what kind of this text is? Pernah belajar teks ini? Apa jenis teksnya? Ya mungkin kalian lupa. Recount 100 for you. Recount itu ngomongin tentang apa? Kejadian yang sudah lalu. Alright, kejadian yang sudah lampau in English? Past experience. The purpose adalah to tell about past experience. So after learning, after do the worksheet 1, can you differentiate between report text and other text? Yes. Tahu cara membedakan antara report text dan teks yang lain? Bedanya di mananya? Di apanya? Purpose-nya. Di purpose-nya beda, struktur teksnya beda, language features yang digunakan, kata-kata yang digunakan juga beda. Tadi katanya ada tell about past experience, karena past experience berarti menggunakan past tense ya. Good. Berarti yang worksheet 1 kita done. Ya, mudah-mudahan kalian betul-betul mengerti apa itu tujuan dari report text dan apa perbedaannya dengan teks-teks yang lain. So, let's come to our worksheet 2. Grup siapa yang belum mendapat giliran untuk presentasi? Okay. Siapa yang who will be the speaker? Number 1. Apa fungsi sosial tujuan text report? The purpose of the text report text is to present information about something in general. To present information about something in general. Is that right, students? Yes? Yes or no? Yes. Jadi kita sudah tadi di worksheet 1 sudah mengetahui tujuan text report adalah sekali lagi to present information in general. 100 for you. Sekarang let's come to number 2. Siapa yang grupnya yang belum kebagian presentasi? This one. Right. The topic of discussion in the report text are people, animal, natural disaster, and natural phenomenon. People, animal, natural disaster, and then natural phenomenon. Adakah yang punya topik yang lain selain yang sedang dibacakan tadi grup temannya? Flora, culture, transportation, politics. Do you have any more topic for this? Rakas group, do you have any? Sport? Okay, can be. What about your group? Punya yang lain? Alright, sama ya, masih banyak topik yang bisa diangkat dalam report text. Okay, good. Tadi yang bisa disebutkan hanya 4. Flora, fauna, natural disaster, natural phenomenon. Tapi tadi ada yang bilang transportation, politics. Good. Apa lagi tadi ya? Culture. Right. Number 3. Siapa grup yang belum kebagian presentasi? Right, your group, please. The examples of objects that can be the topic of the report text are 1. Cheetah, 2. Lion, 3. Airplane, 4. Rose, 5. Tiger. Alright, thank you. Number 3. The examples of object that can be the topic of report text adalah, ada tadi dia nyebut cheetah, and then lion. Ada lagi selain yang animal? Airplane. What? Place. Airplane. Place. Earthquake. Okay, good. Flood. Good. Alright, tadi ada misunderstanding. Ada yang nyebut place. Apakah place bisa termasuk dalam report? No. Place belong to
Bilang to? Yang apa? Place itu termasuk ke dalam teks deskriptif. Right? Apalagi? Airplane. Airplane, right, sudah ya. Jadi yang termasuk dalam ini lebih spesifik. Kalau tadi topiknya kan macam-macam. Misalkan topik dari natural disaster, di bawah itu dipecah lagi menjadi judul. Misalkan adalah natural disaster, bisa jadi tadi earthquake, bisa jadi flood, eruption. Apa tahu eruption? Volcano eruption. Gunung meletus, dor-dor tadi kata dia. Mountain dor-dor katanya. Right. So, kita bisa ambil kesimpulan dari discussion kita kali ini. Oke deh, sebelum kita ambil kesimpulan, tadi sebenarnya sudah disimpulkan banyak, tetapi akan kita ambil garis bawah terakhir. Conclusion di akhir. Sekarang kalian balik dulu tempat duduknya ke tempat semula. Finish, hurry up, the time is limited. Right, so after discussion on this section, we can take a conclusion that report text is, ada yang mau jawab? Report text is, oke Mbak? To giving information about something in general, itu pengertian report text atau fungsi dari report text? Tujuan, yes, the purpose, ya. Report text sendiri adakah yang ya sebenarnya mirip-mirip sih? Report text is, tadi ada loh yang jawabannya sama, tadi jawabannya ada yang bisa dibaca. Yes. To provide information about an event or situation after the investigation and through various considerations. Alright, provide information yang melalui investigation, gitu ya? Yeah. Analyzing, terus apa lagi? To various consideration. Alright. Melalui berbagai Ada pertimbangan. lagi yang tahu jawabannya report text is what? Ya, bisa diambil kesimpulan ya. Sebenarnya ini nih. Describe something in general which is the result of systematic observation and analysis. Bisa nggak orang awam membuat text report? Harus melakukan apa kalau mau bikin text report? Pengamatan, observasi, observation, analyzing. Kira-kira siapa yang membuat text report? Para reporter? Ilmuwan yang bisa menyebutkan the species of cats. Spesiesnya cats ada sekian ratus. Butuh penelitian nggak? Butuh. Apakah orang dengan profesi sembarangan bisa membuat itu? No, karena harus membuat dengan melakukan systematic observation. So we can conclude, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa report text is describe something in general which is the result of systematic observation and analysis. Jadi harus berdasarkan analysis atau systematic observation. And tadi kita sudah bolak-balik ya, kalian sudah menyebutkan the purpose of report text, the social function. The purpose of report text is tadi apa? Bolak-balik kalian sebutkan itu berkali-kali. Itu yang bawah? To present information about something in general. Alright, to present information about something in general. Tahu bedanya dengan deskriptif? Apa bedanya? Kalau deskriptif lebih apa? Specific. Specific. But reports? In general. General. Do you know the meaning of general? Umum. Jadi menyebutkan report text secara umum. Right, I think our discussion is enough for today. Is there any question about report text? No? Bisa semua ya? Alhamdulillah, I'm sure that all of you are very smart students. Right.
next meeting, untuk pertemuan depan, we still talk about report text, tapi kita akan lebih menjurus, akan lebih spesifik. Apa yang akan kita bicarakan? The text structure, struktur teksnya apa? Jadi nanti di pertemuan depan, on the next meeting, you will arrange the structure, you will arrange the report text. Kalian akan menyusun potongan-potongan paragraf yang misalnya sudah acak-acak, sudah diamburadulin gitu ya. Nanti menjadi paragraf atau menjadi a good report text. Right, any question? No? No. So because the time is already up, I think enough for the meeting today. So let's close our meeting today by reciting Hamdalah together. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, students. Have a nice day.